नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संघ एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। 11 मार्च 2026 ठारू ज्ञान धन भाग्य और सफलतार कारक ग्रह बृहस्पति मिथुन रे मार्गी होउछंती। एही ग्रहर दिग परिवर्तन समस्त राशि जीवन में किछि ना किछि परिवर्तन आनी थाए। तेबे सिंह राशि पई एही बृहस्पति महाग्रहंकर मार्गी मिथुन राशि रे थिबा समय केमिति प्रभाव पकाइबो, आपणक धन क्यारियर व्यवसाय लव रिलेशन रे की परिवर्तन आनिबो। आजिर एही भिडियो रे आमे सिंह राशि पई बृहस्पति मार्गीर संपूर्ण प्रभाव विषय जानिबा। बंधुगण, एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जो मानकर सिंह राशि और सिंह लग्न सेमानक पई एही वीडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली आमर आशा और विश्वास। आज्ञा हाँ, 11 मार्च 2026 ठारू बृहस्पति होउछंती मार्गी मिथुन राशि रे। बृहस्पति हेले सिंह राशि पई पंचम एवं अष्टम भावर अधिपति। ज्योतिष शास्त्र अनुसार देवगुरु बृहस्पति धन धर्म ज्ञान समृद्धिर कारक ग्रह बोली कहा जाए। जेतेबेले बृहस्पति निजर गति परिवर्तन करती तार प्रभाव जीवनर अनेक क्षेत्र में पड़े। सिंह राशि पई बृहस्पति अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, कारण बृहस्पति पंचम भावर अधिपति। पंचम भाव हेउछि संतान बुद्धि प्रेम शिक्षार भाव एवं अष्टम भावर मध्य अधिपति बृहस्पति। गुप्त ज्ञान हठात परिवर्तन सिक्रेटर भाव। एबे बृहस्पति एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान रे अवस्थान करछंती मार्गी होई। एही कारणरू 11 मार्च परे सिंह राशिर लोकंग जीवन में लाभ नुआ सुजोग एवं भाग्यर द्वार खोलिबार समय आसुछि। बृहस्पति अछंती एकादश रे। एकादश भाव लाभ इच्छा पूरण संपर्क वृद्धिर भाव। बृहस्पति एठार मार्गी हेबार अर्थ आगरू जेउ काम रे ऑब्स्टाकल आसुथिला, अधारू काम पड़ी रहूला, एबे सेगुड़िक आस्ते आस्ते चलिबो। आर्थिक लाभर जोग देखौछि। नुआ इनकम सोर्स सैलरी इंक्रीमेंट एवं बिजनेस रे एक्सप्लानेशन मध्य हेबो। किछि किछि व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड धन मिल पारे। समाज रे आपणकर प्रभाव वृद्धि पाइबो। एकादश भाव मित्र एवं नेटवर्क भाव जेहेतु एही समय प्रभावशाली लोकंग सह संपर्क सृष्टि हेबो। सोशल सर्कल वृद्धि पाइबो। पावरफुल कांटेक्ट आपन को भविष्य में बहुत लाभ दे पारे। सिंह राशि पे बृहस्पति पंचमाधिपति एकादश रे अछंती। यह एक अत्यंत शुभ जोग। शिक्षा रे सफलता, कॉम्पिटिटिव रे भल रिजल्ट मिलिबो। क्रिएटिव कामरू लाभ मिलिबो। लव रिलेशन रे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखिया को मिलिबो। बृहस्पति अष्टमाधिपति हेतिबारु हिडन अपॉर्चुनिटी रिसर्च फील्ड रे मध्य सफलता मिलिबो। इंश्योरेंस एवं इन्वेस्टमेंट रु लाभ मिलिबार जोग देखौछि। केतेक लोकंग जीवन में हठात किछि बड़ परिवर्तन मध्य आसीपारे। बृहस्पतिंकर सप्तम दृष्टि रही पंचम भाव को अर्थात निज गृह धनु राशि को। बृहस्पति बक्री थिबा समय रे अनेक छात्र छात्रींकर पाठपढ़ारे कंसंट्रेशन लैक करुथिला। आशा अनुसार रिजल्ट मिलु नथिला एवं जहाँ प्लान करुथिले सबुथरे फेल्युअर हेबा भली समस्या थिला। उच्च शिक्षा रे फाइनान्स बाधक थिला किंबा एग्जाम प्रस्तुति रे बाधा आसुथिला। किंतु एही बृहस्पति मार्गी हेबा परे स्थिति धीरे धीरे सुधुरिबो। पाठपढ़ारे एकाग्रता वृद्धि पाइबो। नॉलेज गेन करिवे। प्रॉपर गाइडेंस छात्र छात्री मानकु मिलिबो। भल कोचिंग मध्य जॉइन करि पारंती। एग्जाम रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भल परफॉर्मेंस रो संभावना रही। जो माने हायर स्टडी किंबा किछि न्यू कोर्स नेबा पई चाहुतिले सेमानक पई ए समय रे भल सुजोग आसीपारे। सेपरि पंचम भाव संतानर भाव। अधिकांश सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने निजर संतानंकर शिक्षा स्वास्थ्य एवं आचरण को नहीं चिंतित थिले एवं संतान सुखरे बाधा थिला। बेबी प्लानिंग रे समस्या थिला। मिसक्यारेज हेउथिला। जहाँ भी किसी प्रोब्लेम थिला एई बृहस्पति मार्गी हेबा परे शुभ फल मिलिबो। पाठ पढ़ारे संतान माने उन्नति करिवे। संतान आशायी माने शुभ संवाद पाई पारंती। गृह रे खुशीर वातावरण सृष्टि हेबो। डिसिजन आपण सठिक भाव रे नेबे।
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେହିପରି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, କଲ୍ କିମ୍ବା SMS କିଛି ଆସୁନଥିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ, ଡିଟାଚ୍ ରହିଥିଲେ, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ ହେଲା ପରେ ପୁରୁଣା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦୂର ହୋଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବ। କେତେକ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିବାହ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବି ରହିଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ, ବିଜନେସ୍ର ଭାବ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଭାବ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ଡିଲ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜନେସ୍ରେ ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କନସଲଟେନ୍ସି, ମାର୍କେଟିଂ, ଟ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଲାବେଳେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭରସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସପ୍ତମକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ, ଶୁଭମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହର ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହୋଇପାରେ। କେହି କେହି ବିଦେଶରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପରିବାରର ସହମତି କ୍ରମେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେହିପରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସୁଖର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିର ଇଗୋ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାର କମ୍ ରହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ। ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଲା ସାହସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କର ଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂ, ଅନଲାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲରେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବେ। ରାଇଟିଂ, ମିଡ଼ିଆ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଜୁକେସନ୍, ପଲିଟିକ୍ସ, ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କ, ବିଜନେସ୍ ନେଟୱାର୍କିଂରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗୀ ଗତି ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭ, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା, ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆସିପାରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଣା ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ। ଦୈନିକ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗୀ ହେବା ଫଳରେ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।